situng sini buba gerani ima ini mutlak situng sini buba gerani mutu awo tak belai situng sini buba gerani ima ini mutlak situng Sampai naruh media sana, angka lagi mau bisiku kemana, ang bisiku nu tayak kere ang tak ani hani buka kere nang hamzah yang mau thawang apa ilah, asma ani. Age BJP ule neng tamo nun nahrai tong mani, ke tam ni bagai bo caya nu hore neng orang peka, buat gerani tansa ni mariwa. Ang lagi BJP kemana ke peratmu tang sudah tuhan, apa ang benar ang sajalia. Benang sajen bagai ang tak sini habu bagarani aro ang apa ilah ang. Norok busuk family te busuk butar tu bi peka tini. Ani poribar ke duta buta. Ke tutel busuk zona rong na nok tini aja. Tutel paran mili be. 24 poribar. 24 poribar. Butar hingga 47. Ke o paran mi ke tama. Ama zamat para. Bo bisi khobja. Joton bari. Ke nin sini mungkin? Ani sini mungkin sukaram le bermah. Borong ganang tini je age BJP bodol tongnai rok tini nini nono sajage te bubagrani thansani marino sajage tini nono nini yagromoi borok tipramo thane bana rom phaika ningle borong no tamko kasare te tamko prok sawi lam sokatni pulana je BJP pulana je BJP no sajage yangai BJP yakari phainai o buidobari ni Jotonbari bisiningai 24 poribar ni 47 voters borno ang lamsogo kewa poribar ni 2 voters 3 voters kai phaika ang borno pulana lamsogo ingke o jaga wa kuno kebono ano hamjagi ba opratna hamjagi abuni bagiya jotono chung bubagrana hamjagi se phayu bubagra ni bisingti teni tiprasa yok samada mano hini wansuk laisi ang nijebo khas nismi ya preseu boro je phenebo bubagrana bisas khaise chung jotno phayu haini bagai tawbok para amsa wa already khobor mani tongo BJP yakare Congress CPM Congress to krino CPM bo krino je kisa misa tongmani bo boro yakari phainani bagai tabu kong roholai tongo ke even IPFT yakari bo ti promota phainani bagai borok tobangma ano kok sahori tongo tani bagai IPFT yakari phainamo chuhmani khangke IPFT chini ti prasani kok kisanai ni samani কিন্তু বিধানসভা তাবুজর কোন কক্তি সাইয়া আবন বড় চাজাক লইয়া এক সময় IPFT নে চুং যতনা চাজাকা হাইপন সরকার আছে বয় মানু পড়িব বড় জুট সরকার মানু পড়িব বড় তমসা ও CPIM নে বাগিছে টিপ্রালেন মাসানো গে তাবুক CPIM করি খাংখাংকে বড় গ্রেটার টিপ্রালেন নাংলিয়া আবাই কক সাউই দং বড় গাব চুং বিধানসভা ফুট আও কক সামানি খনাকা হাইনি বাগৈ जों निजेबो ताबुं खांके IPFT नो चाजाकलिया पार्टी संगि क्लांगने रले काहामनो चेंफ्रुले काहामकेनो चेंजागो कि ताबुंनि IPFT नि लीडरशिप रक के फोन चाया के फोन तुइदुल माने करे ओ टिप्राले नि के फोन आइडियोलॉजी करि का बनो याकारि फाइनाय बो तंग गोबांमा ता खांके ताबुंनि जुगो ओ जे बर्तमानो जुनो फियक माने खांके खरकसानो बो खांके चिनि बुबाग्रा नाहारिनो जुं जत हिमलायनाय थानसानि मारिवो जुं जतनो आमतुय आनारस अचिनो जुं बोट रिवै chini phanno chung phunuknai chini manthaino chung tubunai kaisa haina hai 2021 wo chung busak 18 ta seat be kaplaing kha abon le kabang seat tubu chung 2026 taisa sarkar wa achuk phinai abon le kabang goi ke 2028 jese khapana chini lokhon chini tiprasani chief minister samnani abon chini lokhon aw lokhon nasiguno tabu jotto tiprasaro khasika bachakha sichaja khansang chung palki kaplaing nai hambai Ke borong orang te kaisa tabu bela kena social media awayong itong nini amcai nini BC nini community henai IPFT bodol thangka rok henai tabu bela ke social media awayong itong mane omono tile nang tam kok sanai te nini tam kok phirong mung tong nai ang okom khasaru je media no bang sanai boro hai o bhai jatini rajniti chung thungnai jariya tino o jaga joining khainai jamatia wa tongu Tripura wa tongi mano kire kuno din ang no request khainai kuno din news wa jamatia rok thaika Tripura rok join khaiphaika abai ta sidi BJP no chaji yang yakari phaika angke abo kong sari bor ketamo tini uchoni bisingo
ত্রিপুরা মথাनो जों 99% जतन ত্রিপুরা মথা मांगसि अब आं क्लियर के साव गे खरसा खरक नै बीजेपी बो तंगमानो सीपीएम बो तंगमानो कांग्रेस बो तंगमानो गे आबनो सिनों उच्चय आनि आमचाइनि उच्चय रक फाइका ने फुनु खा माने तम ओ उच्चय कैंडिडेट नि बागै माने उच्चय रक चाजाकलि आंनि फांका थांगि गुरि नायदि जिन दे पासार एलकावो डोर टू डोर गुरि नायदि त्रिपुरा मथा कयजना तं ओ जे न्यूज चैनल खाइ तंने रनो बा आंनो थांदि ओ जागा काइसा खरकसा खरक नै बाचावै उच्चय रक जतन थांखां खांके बर उच्चयनो रिप्रेजेंट खाया हाइसि ओ जागो राजनीतिको कुनु जातिनि बुङो उल्लेख खाइ जे राजनीति थुमाने आउना आं सेलंगो आउना आं निन्दा क्लायो कुनु दिन नर जत मिडिया रनो रिक्वेस्ट खाइनाय ओ जॉइन खेमा जागावो जॉइन खाइका आसु परिवार नि आसु बोत जॉइन खाइका अब पार्टी न याकारी फाइका आसु सिगांगेन चानाय ओ जागावो जमातिया रक फाइका रियां रक फाइका त्रिपुरा रक फाइका अब माखाके नों तमबा जातिनो खागिक तमानि क्लायो जाति बेदेबाद खेमानि क्लायो अभाय राजनीति कुनु ताथुंदि एन अभाय राजनीति थुं तंनाय र दिने जों आईपीएफ नो एक दिनो जातिनि बागै सामुं तांनाय पार्टी नि जे जों संसाय रहमानि ओ आईपीएफ नि पार्टी जे ताबुक अमा हायखाय जाति खांनानि राजनीति थुंनि तंखाके जों आईपीएफ नो कुनु दिन लगेरिया केबो लगेरिया ताय ओ जगह आईपीएफ नि कुनु दिन कप्लाइंगिया आईपीएफ नि हागे ताबुक बीजेपी नि बी टीम कचारमा जाते चिनि टिप्रा मथानो गुसना दावै तो मत सावै उल्टा पुल्टा सावै टिपासर न अरे परे खाइ बोट सका क्लांगै कचारमा जाते बीजेपी न लाइन रहनि अवश्य बरंनि आईपीएफ कुनै कप्लाइं माया बर बीजेपी न लाइन नाने बागै सामु टांगि दङ हायबर बर जेवान सुमाने अब कुनै कप्लाइं या कुनु दिन बर नि जेवान सुमाने अब अंगिया हाइसि जे चिनि बुबाग्रानि तुदुल मुंगय अब जे सय तुदुल मुं जे बुबाग्रा सामानि अब जे सय कक जे बुबाग्रा सामु खाइ दमानि अब जे सय सामु बुबाग्रान से जों जत लगेरलायनाय हामबाय